Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni pada pagi ni kita nak bercakap masih lagi dalam topik batu karang yang disebabkan oleh kalsium oksalit lah sebagai main komposisi yang membentuk batu karang batu karang kalsium oksalit. Hari itu kita dah bincang juga kan macam mana cara nak larutkan batu karang, kan, bagaimana terjadinya batu karang oksalit, kan, kalsium oksalit. Okey, masih tak habis lagi sebab saya tak cerita lagi tentang ada satu perkara yang penting, macam mana kita boleh reverse ataupun larutkan batu karang yang lebih cepat, ataupun untuk mengelak pertumbuhan batu karang presipitasi, pemendakan batu karang kalsium oksalit dalam buah pinggang lalu membentuk kristal batu karang. Itu yang kita tak maulah. Jadi ini konsep yang asas, patutnya saya cerita awal, tapi tak apalah, kita dah miss kan. Ini penting juga. Jadi satu mekanisme yang penting dalam tubuh iaitu menghidratkan sel. Okey, topik-topik berkenaan dengan menghidratkan sel ni banyak dah saya dah cerita dalam video-video lepas, kan. Bagaimana kita nak menghidratkan sel dan tubuh kita. Hidrat ni maksudnya, hidrat ni air, kan. Macam mana kita nak mengairkan, melembabkan, maksudnya membasahkan tubuh kita, membasahi tubuh kita, ataupun maksudnya cecair. Air itu cecair lah, supaya cecair dalam badan kita ni. Sebenarnya tubuh kita ni kan ada banyak sel, tisu dan organ, kan. Jadi ada kompartmen, kita panggil kompartmen lah, kompartmen dalam badan kita. Organ otak, jantung, paru-paru. Lepas tu ada tisu darah, sistem pengangkutan darah kita lah, itu tisu darah lah, kan. Lepas tu ada sistem limfa, kan. Jadi secara keseluruhan kita bahagikan kompartmen tubuh kita kepada 3 bahagian lah. Cecair dari segi edaran, distribution cecair dalam tubuh kita. Jadi cecair dalam sel, cecair di luar sel, dan cecair antara sel. Cecair antara sel ni boleh kita katakan cecair limfa lah. Okey. Sebelum dia nak masuk dalam kapilari darah, dia daripada sel keluar sel. Jadi keluar sel tu cecair antara sel. Lepas tu baru dia masuk dalam kapilari darah dan dibawa ke dalam pembuluh darah yang lebih besar. Alright. Jadi sel-sel ni yang membentuk tisu, dan tisu-tisu yang membentuk organ, kan. Kalau sel jantung, organ jantung, tisu sel paru-paru, tisu paru-paru. Sel otak, tisu otak, kan. Begitu. Sel otot jadi organ otot, sel kulit, organ kulit, kan. Sel tulang. Jadi semua ni adalah membentuk kompartmen dalam tubuh kita, ya. Alright. Jadi kita perlu ada keseimbangan cecair antara ruang di dalam sel, ruang antara sel, dan ruang di luar sel, antara sel dan di luar sel. Di luar sel tu maksudnya dalam darah lah, dalam darah kita, dalam darah. Okey. Jadi bagaimana kita nak menghidratkan tubuh kita? Senang aja, minum air, kan. Minum air maksudnya air akan membasahi, akan diairi. Tubuh kita akan diairi, dihidratkan. Hidrat, bahasa orang putih lah, hidrat, hydration, hydrating. Alright. Tapi kualiti air dan kualiti makanan yang kita ambil itu menentukan tahap penghidratan
sel dan tubuh kita. Tubuh ni maknanya sistem tubuh lah secara menyeluruh yang merangkumi semua organ-organ dalam tubuh kita kan. Gitu ya. So kita kena ada satu keseimbangan antara cecair di dalam sel, cecair antara sel, cecair di luar sel, cecair dalam darah. Sebab kita keseimbangan ni mempengaruhi pH. Keseimbangan cecair dalam kompartmen tubuh kita ni mempengaruhi pH, dan cecair ni juga mempengaruhi kepekatan elektrolit, dan cecair ni jugalah sebagai medium pengangkutan sistem darah kita, sistem pengangkutan darah kita, dan juga sistem pengangkutan dalam limfa, salur limfa, sistem limfa kan. Jadi cecair inilah yang membawa oksigen dan nutrien dalam pembuluh darah kepada sel-sel dan tisu dan organ, dan juga bahan-bahan buangan, bahan-bahan toksin kan, yang dihasilkan selepas proses metabolisme makanan dalam sel dikumuhkan di organ-organ perkumuhan. Maknanya daripada sel keluar dalam sel, masuk dalam pembuluh darah dan dibawa ke organ-organ perkumuhan untuk dibuang kan. Jadi membawa masuk nutrien dan oksigen kan. Cecair dalam badan kita sebagai medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke sel dan organ, kemudian mengangkut balik keluar bahan-bahan buangan, bahan-bahan kumuh daripada sel, organ ke organ-organ perkumuhan kan. Organ perkumuhan kita tahulah, kolon kita, paru-paru, buah pinggang melalui kencing lah, dan kulit kan. Right? Hati kita melalui sistem penghadaman lah, untuk mengkumuhkan bahan buangan daripada hati ke dalam usus, dalam usus kecil dan bawah usus besar, dan dibuang melalui najis kan. Jadi betapa pentingnya keseimbangan cecair dalam tubuh kita untuk memastikan fungsi tubuh kita berjalan dengan optimal, dengan baik, supaya kita sihat, cergas, tidak menimbulkan simptom-simptom penyakit. Begitu Sebab tu penting status tubuh kita yang terhidrat. Air yang untuk menghidratkan. Air apa lagi? Air osmosis ke apa benda lah kan. Ada macam-macam air. So untuk menghidratkan tubuh kita perlukan air yang berelektrolit. Jadi menghidratkan perlukan air dan juga elektrolit. Untuk menghidratkan sel dan tubuh kita perlukan dua elemen, dua unsur, iaitu air dan elektrolit. Elektrolit mineral lah. Elektrolit ni kita dah bincang video lepas, terdiri daripada macro elements dalam mineral lah makanan kita, iaitu sodium, potassium, kalsium, magnesium kan, klorida, fosfat, dan lain-lain lagi unsur-unsur elemen yang lebih kecil lah. Unsur-unsur suri semut pun termasuk juga dalam elemen elektrolit ni kan. Jadi betapa penting elektrolit ni. Jadi keseimbangan cecair ni sangat penting untuk menentukan pH juga kan. Tadi kita kata untuk sistem pengangkutan nutrien, oksigen dan juga bahan kumuh, dan juga untuk memastikan pH darah dan pH dalam sel kita optimal kan. Kalau dalam darah 7.35, 7.40 kan. Jadi peranan air ni sangat penting. Sebab tu kita perlu hidratkan sel kita. Kalau pH kita out of range normal, maka proses-proses enzim metabolisme dalam badan kita tidak berlaku dengan efisien. Itu ke situ balik. Jadi macam mana nak kaitkan dengan batu karang pula kan? Kalau kalau air kencing kita pekat
warna oren pekat lah. Warna pekat lah. Kuning-kuning tua, oren pekat kan. Jangan jadi merah pula kan. Oren pekat lah. Bukan ada darah Tapi disebabkan air kencing kita pekat sebab kita kurang minum air, satu. Ataupun kita minum air tapi proses penghidratan tubuh kita tidak berlaku secara efisien, secara optimal. Begitu. Jadi kita perlu minum air yang ada elektrolit, air yang menghidratkan sel. Sebab dia pusingan dia ada keseimbangan, bukan saja minum air je. Kalau air yang tak ada elektrolit, air yang tak ada mineral kan, macam contoh air RO kan. Jadi air tu tak boleh menghidratkan tubuh kita. Memanglah kita minum air, dia terus masuk kencing, dia keluar kan. Kencing jernih kan. Tapi nanti dalam sel pengangkutan tu oksigen ke dalam sel macam mana, dan pengangkutan bahan kumuh kan, bahan-bahan daripada dalam sel keluar sel macam mana pula kan, gitu So dia ada satu kitaran kitaran yang kompleks, yang lengkap, hubungan begini-begini interaksi. So satu badan kita sangat satu network yang sangat kompleks kan, berjuta-juta proses berlaku, berjuta-juta homeostasis, bukan berjuta homeostasis, reaksi, dan kita perlu pastikan homeostasis, maksudnya keseimbangan lah dalam tubuh kita berlaku dengan optimal. Ada range yang sempit, kita kena pelihara benda tu kan. Jadi kita kena minum air yang cukup, tapi air yang berelektrolit. Okey, bila kita kurang minum air, maksudnya kita akan membentuk urin yang pekat, ataupun darah kita akan kurang cecair. Dan bila darah kurang cair, sel pun kurang cecair kan. Begitu. Itu kita mau tahulah proses dalam tu, sebab kita nak cerita pasal batu karang ni kan. So dah mula nak keluar pada topik kan. Okey. So kita minum air supaya kencing kita dibentuk secukupnya kan. Maknanya warna kencing kita kuning muda lah, yang comelnya kuning muda kan. Tak terlalu pekat. Tak terlalu cair juga. Kalau terlalu cair sangat pun, maksudnya tubuh kita bukan terlalu terhidrat, tetapi maksudnya tubuh kita tak terhidrat maksudnya dia tak air tu tak masuk sel. Begitulah. Kalau terlalu cair sangat, warna jernih macam air putih kan, biasanya berlaku waktu musim hujan sejuk sekarang ni lah kan. Gitu So dia kena ada warna sikit kekuningan cair, kuning muda. Bukan kuning pekat, oren begitu. Maksudnya kencing kita tu pekat dengan bahan-bahan solute, bahan-bahan larut. Itu daripada macam-macam lah dalam tu kan. Ada elektrolit, bahan-bahan buangan, urea ke apa benda semua dalam tu kan. So macam mana dia nak pecahkan batu karang kan. Logik lah. Kita nak larutkan satu gula. Kalau kita ambil air kosong kan, air kosong satu gelas, ambil satu sudu gula larut atau garam, cepat larut kan. Sebab kita ambil air gula yang kita dah letak gula dalam tu, letak garam, kita larutkan gula, tambah lagi gula, ini lagi lambat larut. Itu dia punya analogi. Kalau air garam pun, katalah kita dah tahu 2% garam ke 3% garam, kita tambah garam lagi dalam tu, boleh larut tak? Mungkin lebih lambat kalau larut, nak kena kacau. Kemudian lama-lama dia termendak juga larutan. Itu dia punya mekanisme macam mana kita nak melarutkan batu karang begitu. Alright. So kita pastikan air kencing kita jangan jadi pekat sangat. Jadi kita kena hidratkan sel secara seimbang Bukan maksudnya minum air banyak-banyak sangat sampai kencing kita tak ada colour. Bukan begitu. Kalau terlampau banyak sangat minum air pun tak bagus. Tapi orang akan bertanya, berapa banyak saya minum air bercukup? Itu individual. Setengah orang nak kena minum banyak, 2 liter ke 3 liter, sebab dia aktif kan, kerja di bendang ke, kerja berat di kilang kerja berat berpeluh banyak keluar peluh kan. Pernafasan kita pun keluar juga air kan, melalui lembapan kan.
karbon dioksida dan air akan keluar pernafasan. Itu pun keluar, masa kita tidur pun keluar air. Jadi bergantunglah pada individu, keperluan air individu, kan. Ada orang 1 liter dah cukup, 1,5 liter dah cukup. Jadi yang mudahnya tengok kepada kehendak tubuh kita lah. Bila kita rasa kering tekak ataupun haus, kita minumlah, kan. Begitu, simple. Dan minum yang terbaik between meal, antara masa makan, kan. 1 jam selepas makan, sebelum makan, kan. At least paling cepat 1 jam lepas makan atau sebelum makan, kan. Itu air yang paling paling cepat menghidratkan sel dan tubuh kita, kan. Dan dia akan detox detox dan keluarkan semualah bahan-bahan buangan yang perlu dikeluarkan daripada tubuh kita, kan. Terutama sekali masa bangun pagi, kan, sebelum makan apa-apa, kan. Banyak dinasihati oleh doktor bahawa kita kena bangun pagi, kan. Bangun pagi sebelum subuh ke, masa nak tahajud atau nak solat subuh, minum air kosong 1 gelas, kan. 1 gelas tu mungkin dalam 300 ml atau 200 ml ataupun 150 ml, ikutlah keperluan tubuh kita, kan. Dengan paksa, jangan kita dah rasa senak pun nak kembung minum sebab nak cukup, kan. Aku mesti minum hari ni 2 liter, 3 liter. Bukan macam tu, berlebihan pun jadi mudarat, sama ada minuman ataupun makanan, sederhana ikut keperluan tubuh kita, begitu. Alright. So waktu bangun pagi sebelum makan, sebelum sarapan, kalau boleh sebelum sebelum kita gosok gigi, terkomor-komor, tapi orang kata sebelum komor boleh, kan. Kalau kita jaga makanan kita, makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia, jadi kita tak ada elevasi, dan kita punya microbiome dalam usus kita sihat, seimbang. Dia overgrow terhadap bakteria jahat. Memang cantik, tak ada elevasi lah. Kan? Tak ada elevasi yang macam berbau mulut tu, tak ada. Kita boleh minum terus air, kan. Dia banyak enzim, kan, untuk penghadaman makanan kita juga nanti. Alright, so minum air. Waktu tu dia flush cepat, kan. Sebab tak ada makanan, kosong, jadi dia flush. Jadi dia boleh larutkan batu karang dengan cepat. Setelah lagi sebelum tidur, kan. Dan juga between meal, at least 1 jam jarak sebelum makan atau selepas makan. 1 jam. Itu air yang paling efisien, untuk menghidratkan tubuh kita, dan juga sebenarnya untuk membantu membersihkan, cuci kita punya saluran dalam bawah pinggang, penapis-penapis, glomeruli, kan. Pinggang, pundi kencing, saluran kencing semua clear, kan. Begitu, Alright. So kita minumlah ikut kemampuan kita, apa yang kita perlukan, Okay. Kalau kita dah hidratkan tubuh kita secara optimal, maka tubuh kita, otak akan bagi signal bila kita perlukan air, kita rasa nak minum. Kita minum dengan cara yang paling optimal, bukan berlebihan, bukan dipaksa. Mesti nak minum 2 liter, 3 liter. Ada orang sampai 6 liter minum air, Masya Allah. Itu pun tak bagus. Akan boleh menjejaskan fungsi pembuluh, sebab dia membebankan proses penapisan air tu. Darah nak masuk dalam glomeruli, nak tapis tu, itu proses, proses memerlukan tenaga, kan. Okay, begitu, bersederhana, dia setiap perkara. Jadi minum air secukupnya, tapi air berelektrolit. Maksudnya air berelektrolit apa? Air biasa je lah. Air tapis, air yang ada mineral, cartridge tu, yang ada carbon filter, kan. Bukan air yang ada membrane filter, yang reverse osmosis pula, sudah sebut pula, kan. Air bermineral, sebenarnya itu yang paling bagus, sebab dia dapat hidratkan sel kita. Ya, makanan kita boleh hidratkan sel, tapi kalau makanan yang refine, yang tak ada mineral, ataupun mineral terlalu sedikit, kan, terlalu sedikit, surih jadinya. Jadi part per billion jadi, dah diproses, tak ada apa, kosong, kan. Masalah, So inilah dia kaedah pertama, minum air secukupnya ikut keperluan tubuh kita, dan air yang berkualiti, air yang ada electrolytes, mineral, Kemudian
jangan makan garam berlebihan, makan lauk masin, makan ikan masin, bubur kicap lagi, sos pun tinggi garam. Lepas tu makan makanan ringan, kopok-kopok, kepek-kepek, chickadis, twisties, apa benda lagi kan. Cakos ke apa benda lah, mi Maggi semua masin-masin. MSG tahu, MSG tak ada MSG. Dia kata bahan perasa bebas MSG. Maksudnya dia bahan perasa juga, cuma bukan MSG. Dia tukar je benda lain. Tapi bahan tu ada mengandungi sodium juga, bukan glutamate. Sodium juga. Jadi ini semua kira sama saja efek dia, sebab dia mengandungi elemen sodium juga. Walaupun perasa apa pun, ataupun disebut flavor enhancer. Walaupun MSG free tapi dia ada sodium. Ingat tu jadi jangan keliru dengan perkara tu. MSG free, flavor enhancer sama saja, sodium juga Cuma yang belakang tu glutamate ditukar dengan taurit ke apa benda asid amino yang lain lah. Itu saja Jadi kurangkan pengambilan garam bagi orang yang dah ada batu karang lah, kan. Tapi jangan terlampau kurang sangat sampai dah tak cukup elektrolit dalam badan kita kan. Sodium terlampau rendah pun tak boleh. Jadi dizzy ni melayang lah pula kan. Kan. So gitu So kalau garam berlebihan menyebabkan air kencing terbentuk jadi pekat, kan. Darah kita pun pekat dengan garam tu. Dia lebih daripada range normal. So bila darah pekat dengan garam dan air kencing yang terbentuk, kan, selepas darah masuki buah pinggang, kan, air akan diserap sebahagian, kan, bersama dengan air air akan diserap semula untuk menyeimbangkan, mengurangkan kepekatan sodium dalam darah kita. Kalau kita makan garam banyak sangat, jadi reuptake, penyerapan semula sodium di buah pinggang akan menjadi lebih banyak. Jadi membentuk volume isi padu air kencing yang lebih sedikit. Jadi maknanya air kencing kita jadi pekat, kan. Bila kita makan garam banyak, air kencing kita jadi pekat. Itu cerita dia, kan. Sebab dia badan kita ni pandai dia ada sistem. Dia kena maintain. Tu kata hemostasis, keseimbangan dia kena maintain. Apa cara sekalipun. Walaupun kalau dah lebih pada daripada had normal, kita macam force, kan, jadi ekstrim, jadi menimbulkan penyakit lah. Macam ni lah, paksa serap air banyak nak maintain, sebab kita makan garam banyak, kan, tak seimbang dengan pengambilan cecair, kan. So dia serap balik air, kan, masuk dalam darah. So kencing kita jadi sikit, isi padu air kencing tu sikit, maka pekat lah, jadilah warna keorengan, warna oren, kuning pekat, kan. Jadi ni macam mana batu karang nak larut, kan. Susah nak larut lah, dah pekat macam tu, kan. Begitu. So garam kena kurang, gula pun kena kurang juga, especially gula putih. Tadi garam putih kena kurangkan. Kita ambil garam berkualiti, itu garam alami, garam bukit yang warna pink lah, itu dia ada lebih banyak elektrolit. Sebenarnya banyak dia pun banyak mana pun 96% juga sodium klorid dalam garam bukit pink. So garam laut pun tapi kita perlu sedikit saja elektrolit ni begitulah sistem tubuh kita, memang dah diatur begitu oleh Allah Taala, insya-Allah. Garam laut, kan, garam laut ataupun garam bukit yang alami so dia ada elektrolit ni supaya cecair dalam tubuh kita seimbang, elektrolit seimbang dan cecair juga seimbang. Keseimbangan pergerakan cecair dalam kompartmen tubuh kita. Ini penting elektrolit, bukan minum air saja. Alright. So pengambilan air yang ada elektrolit, garam pun ada elektrolit. Kalau garam putih, garam yang kimia, sodium klorid, tu tak ada elektrolit. So dia ada sodium dan klorid. Sedangkan kita perlukan juga potasium, magnesium, kalsium, iron dan macam-macam unsur surih lain tubuh kita, kan. Buat bertanah. Jadi unsur-unsur tanah tu mesti ada dalam badan kita, baru proses dalam sel kita metabolisme berlaku dengan efisien. Begitu. Alright.
Tadi kita minum air secukupnya, air kosong, kan, bukan air teh, kopi, bukan air manis lah, bukan air berperisa. Yang kedua tadi air yang berkualiti, air berelektrolit. Lepas tu yang kedua, garam, kurangkan pengambilan garam. Kalau banyak ambil garam pun kencing kita jadi pekat, so susah nak larutkan batu karang, kan. Dan ambil garam bukit, garam alami lah, kan. Sebaiknya garam di meja itu boleh menghidratkan sel dan tubuh kita paling optimal daripada garam yang kena panas, garam masakan. Mana kita masuk masakan tengah didih-didih gulai kita masuk garam masa tu. Jadi garam tu kurang efisien untuk menghidratkan sel kita. Begitu. Dia paling efisien yang raw tu. Dia ada, nanti saya cerita kenapa bahan-bahan alami ni yang tak terkena panas, bahan-bahan alami yang tidak ada proses kimia, kan, dia lebih efisien untuk sistem tubuh kita, untuk biochemical reaction, untuk bioavailability, bahan-bahan ni semua, bahan-bahan nutrien ni dalam sel untuk diguna oleh sel. Jadi bahan-bahan alami ni yang tak kena panas, especially garam ni, kan, sebab kita mineral, sebab dia ada elektron. Tak payah cerita lagi, ceritakan dah masuk benda lain, tak cukup masa. Alright. Air yang berkualiti, yang berelektrolit, garam, kurangkan garam, air secukupnya, kurangkan pengambilan garam, kurangkan pengambilan gula, especially gula putih. Kalau nak ambil gula pun, gula organik, gula perang organik ke, molasses organik ke, gula kelapa organik ke, gula tebu organik ke, tak kisah, asalkan organik, sebab dia bebas bahan glyphosate. Glyphosate ni boleh block banyak proses-proses, fungsi-fungsi dalam sel, dalam tubuh kita, dalam organ kita. Itu. So makan gula boleh, tapi kita makan ikut keperluan, kan. So kita makan kita makan 3 kali sehari, sebab kita dah amal makan whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia sintetik dan bebas residu racun pertanian. Maka kita tak perlu makan banyak, kita kenyang je. Sarapan pagi sekali, mungkin tengah hari dalam pukul 2, pukul 3 kita makan. Lepas tu sikit lagi makan waktu awal malam, kan, atau lewat petang sikit, kan. Ada orang makan 2 kali dah cukup, kan. Para alim ulama 2 kali dah cukup. Masya-Allah, itu kekuatan rohani lagi lah, kan, So dia makan gula, kalau 2 kali sehari, sekali je makan. Mungkin sekali je lah, kan. Dah makan nasi, lepas tu sarapan pagi makan nasi sekali, sarapan pagi dia minum air yang manis sikit, minum air teh ke, minum air susu bergula sikit ke, kan. Buat air koko, susu bergula sikit, kan. Itulah 2 kali atau 3 kali makan, sikit je makan. Jadi tak apa. Yang tak boleh ni makan gula yang berlebihan. Itu tak boleh. Itu juga boleh menyebabkan sangat kompleks. Ini bukan pasal macam garam tadi dia pekat ke tak, tapi gula putih ni dia menyebabkan, macam mana nak cerita, sebab gula putih dia tidak ada elektrolit. Dia tak ada elektrolit. Jadi dahlah bahan tu tak boleh digunakan, bioavailability dia dalam sel untuk dibakar sebagai punca tenaga, sumber tenaga, tak dapat digunakan secara optima, maksimum, kan. Lepas tu gula putih ni, makanan yang tak ada elektrolit menyebabkan gangguan pH, gangguan keseimbangan pH dalam badan kita, dalam sel dan dalam darah kita. So kita perlukan elektrolit untuk seimbangkan pH. Kita naikkan pH darah, pH dalam cecair dalam sel, cecair antara sel, cecair dalam darah. Potasium, sodium semua ni adalah sejenis elektrolit. Dia base, kan. So kita kena maintain pH 7.3, 7.40. Jadi proses metabolisme menghasilkan asid. So kita perlukan elektrolit untuk menaikkan pH. Begitu. Kalau kita makan gula berlebihan, khususnya gula putih, tapi kalau berlebihan gula organik pun kira tak aci jugalah, pun mudarat. Tak kira apa saja benda berlebihan, walaupun asalnya benda tu bermanfaat, baik, tapi berlebihan dia jadi mudarat balik. Begitu. Jadi dia
sistem tubuh kita ni sangat-sangat lembut, sensitif, delicate. Tapi sistem kita boleh kawal benda tu dengan syarat kita ikut sunnatullah. Tubuh kita yang Allah Ta'ala cipta, ikut sistem dia, kan? Alright. So tak boleh makan gula putih berlebihan. Gula secara umum, gula berlebihan, tak kira gula putih atau gula perang ke, molasses ataupun gula organik sekalipun. Berlebihan semua tak boleh. Dan sebolehnya elak makan gula yang tak organik. Dan gula putih lebih-lebih lagi kena elakkan sebab dia tak ada elektrolit. Bila tak ada elektrolit, kalsium akan keluar daripada tulang. Itu dia punya ceritanya. Sebab kita tak boleh nak up pH darah kita. Kita tak ada sumber elektrolit. Kita soalan macam bila makan gula banyak, gula putih banyak, kan, even gula perang pun tak organik, kan. So dia akan menyebabkan kepekatan elektrolit tu berkurangan, kan. Penghasilan asid makin banyak tapi sumber elektrolit tak cukup. So kita akan ambil sumber stok kalsium, stok bikarbonat pun mungkin dah habis, ambil stok kalsium dalam tulang. Ini menambahkan lagi jadi batu karang. Kalsium akan bind oxalate. Kita dah bincang dulu, kalsium bind dengan oxalate daripada dalam makanan kita, dan juga sebenarnya tubuh kita sendiri pun boleh menghasilkan oxalate. Itu kita tak cerita lagi, kan. Gitu. So kurangkan pengambilan, lebihkan minum air kosong, air berelektrolit ikut keperluan tubuh kita, kurangkan pengambilan garam, especially garam putih, kurangkan pengambilan gula, kan, secara umum lah, especially khususnya gula putih dan gula yang tak organik. 3 perkara ni. Dan makan pun kena ikut keperluan tubuh. Jangan asyik makan setiap jam 2 jam nak makan. Itu pun masalah jugalah, sebab makanan kita pun bila berlebihan makan refine yang putih-putih, ini kan menyebabkan pH akan turun, kan. Banyak sangat makan, proses metabolisme dalam badan pun berlaku, so asid meningkat, so kalsium pun keluar. Begitu juga. So itulah cara dia kita nak menghidratkan tubuh kita supaya kita dapat melarutkan batu karang kita. Masya Allah. Semoga manfaat. Itu saja saya rasa. Semoga dapat disampaikan kepada orang, dan share, dan tuan-tuan boleh subscribe dan tekan loceng notifikasi, kan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.